सिंहासनस्थम् पदाम्भोजतेजः स्फुरद्दिक्प्रदेशम् विधीन्द्रादिदैवैः सदा स्तूयमानम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्। ॐ नमो ज्ञानेश्वरा करुणाकरा काहीच नेणे बोलतो वचने अति भाविका एका जनार्दने तुमचा दास त्याची आस पुरवावी। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।